Abra su Biblia There where you are, I'm going to ask that you open your Bible para que nos acompañe y juntos podamos leer la palabra del Señor. so you can join us and together read the word of the Lord. Les damos la bienvenida We give you the welcome a todos los que ya están conectados a través de los medios. to all who are already connected through the media. Y gracias, Señor, And thank you, Lord, porque los medios because the media, podemos usarlos we can utilize them en este tiempo in this time para llevar tu palabra to take your word y que muchos sean fortalecidos, And so that- muchos sean confortados. so that many can be strengthened and comforted. Vamos a hablar acerca de la fe. We will speak on faith. Le voy a pedir que me acompañe al libro de Hebreos, I will ask you to join me to the book of Hebrews, capítulo 11, chapter 11, versículo 1 en adelante. verse 1 onward. Vamos a leer unos cuantos versos. We will read a couple verses. Sabemos que ahí nos habla sobre los héroes de la fe. We know that here it speaks about the heroes of faith. Y no es casualidad o coincidencia And it's not a coincidence. estos tiempos que estamos viviendo These times that we are living, para muchos for many, y aún para algunos cristianos and even for some Christians, pueden ser muy difíciles. can be very difficult. Pero en la Biblia But in the Bible, siempre vamos a encontrar una we palabra will always find a word, como ejemplo for example, y va a fortalecer nuestras vidas. as an example that will strengthen our lives. Espero que ya lo hayan encontrado. I hope that you have Hebreos found it. capítulo 11, versículo 1. Hebrews 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. This is what the ancients were commended for. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. By faith, we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. By faith, Abel offered God a better sacrifice than Cain did. By faith, he was commended as a righteous man, when God spoke well of his offerings. And by faith, he still speaks, even though he is dead. Y por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. By faith, Enoch was taken from his life, so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Verse 7. By faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that comes by faith. Y podemos seguir leyendo, And we can continue to read, y es una lista larga and it's a long list de hombres de la fe of men of faith que la palabra nos enseña that the word teaches us que le creyeron a Dios, believed God in God. que caminaron con Dios. They walked with God. Podemos ver a Elías, We can see Elijah, podemos ver a David, we can see David, podemos ver a Daniel, we can see Daniel, podemos ver a Gedeón we can see Gideon, y muchos más many others que le creyeron a Dios. who believed God. Y eso es fe, And that is faith, creerle a Dios. to believe in God. En medio de cualquier circunstancia, Amidst any circumstance, nuestra confianza, our trust, nuestra esperanza our hope tiene que estar en el Señor. needs to be in God. Muchas veces nos preguntamos, Oftentimes we ask ourselves, ¿qué es fe? what is faith? Nos lo esclarece Hebreos 11.
Hebrews 11 makes it clear to us que es la certeza, that it's the certainty, que es la esperanza, that it's the hope, que es la convicción. that it's the conviction. Porque fe es creer Because faith is believing en algo in something que yo no puedo ver, that I cannot see, que yo no puedo that tocar, I cannot touch, pero que yo creo but that I believe que lo puedo tener I can have por la fe. by faith. Eso es fe. That is faith. Pero también podemos hacernos otra pregunta. But we can also ask ourselves another question. ¿De dónde viene la fe? Where does faith come from? ¿Cómo hago para tener fe? What do I do so I can have faith? Y lo dice Romanos capítulo 10, Romans chapter 10 says it, versículo 17. verse 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romans 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Entonces, si nos damos cuenta, So if we realize, ¿cómo podemos tener fe? how can we have faith? Oyendo la palabra de Dios, Hearing the word of God, escuchando la palabra de Dios, listening to the word of God, leyendo la palabra de Dios, reading the word of God, escudriñando la palabra. going through the word of Eso God. va a producir la sustancia That will produce a substance que cada uno de nosotros necesita, that each one of us que needs, va a producir fe. which will produce faith. Y esa sustancia, déjeme decirle, And that substance, let me tell you, que ya está en nosotros. which is already in us, La palabra dice que el Señor ya nos dio. the word says that the Lord has already given us. Mire, acompáñeme ahí mismo en Romanos capítulo 12, Join me to Romans chapter 12, versículo 3. verse 3. En la parte final, The latter part, pero se lo voy a leer desde un principio. but I'll read the whole thing. Dijo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengo más alto concepto de sí que el que debo tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the measure of faith God has given you. Entonces, en la última parte del versículo, So in that latter part of that verse, podemos ver we can see que conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, that according to the measure of faith that God has given each one of us, no podemos decir que no tenemos fe, we cannot say that we do not have faith, porque al oír la palabra because when we hear the word, vamos a recibir la fe. we will receive faith. Y Dios dice And God que says a cada uno se nos ha repartido una medida de fe. that to each one of us a measure of faith has been given to. Pero la pregunta es, ¿cómo hago yo But the question is, what should I do para que esa fe crezca? so that faith can grow, Para que esa fe se desarrolle. so that faith can be developed? Tenemos que aprender We have to learn a oír la palabra to hear the word para que la palabra comience a operar en nosotros so the word can begin to operate in us y produzca fe. and produce faith. A mí me gusta decirle a las personas, I like to tell people, ¿cómo vas a creer en alguien how can you believe in someone que no lo conoces? who you do not know? Es necesario conocerlo It's necessary to meet them para poder confiar en aquella persona. so you can trust in that person. El evangelio es fácil, es práctico. The gospel is easy, it's practical. Lo único que tenemos que The hacer only thing that we need to do leer la palabra is read the word para que esa so palabra that that word produzca la sustancia en nosotros can produce a substance within us, y va a desarrollar la fe and it will develop our faith en cada uno de nosotros. in each one of us. Tenemos algo mayor que ha sido depositado en nosotros, We have something greater that's been deposited within us que nos puede guiar, that can guide us, que nos puede ayudar, that can help que nos us, puede capacitar that can make us able para que esa fe crezca. so that faith may grow. Es el Espíritu Santo. And that's the Holy Spirit. En Efesios 1:13 Ephesians 1:13
Ahí nos lo enseña It shows que it to desde que us oímos la palabra that since we heard the word del Evangelio of the gospel y la creímos and we believed it y lo recibimos, and we received it, desde ese momento since that moment fuimos sellados we were sealed con el Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Y si el Espíritu Santo And if the Holy Spirit está en nosotros, is within us, con nosotros, in us, sobre nosotros, with us and over us, Él va a hacer He will do. que nuestra fe He will make our faith crezca, grow, se desarrolle be developed, y se fortalezca and to be strengthened a medida in the measure nosotros tomamos el tiempo we take the time de oír la palabra, to listen to the de word, estudiar la to palabra, study the word, para que nuestra mente so that our mind sea renovada, may be sea renovated, transformada may be renewed and por el transformed Espíritu Santo, by the Holy Spirit, para que impacte nuestras vidas, so it may impact our lives, para que haya un cambio. so there can be a change. Pero aparte de oír la palabra, But besides hearing the word, necesitamos algo más, we need something more, estar en su presencia. to be in His presence. Aunque los discípulos Even though the disciples, en ciertas ocasiones on certain occasions, le dijeron a Jesús, told Jesus, aumentanos la fe. increase our faith, Algunas veces on certain times, los reprendió He rebuked them, y les dijo, and He said to them, hombres men de poca fe. of little faith, Todos queremos we all want que nuestra fe crezca. for our faith to grow, Y qué bonito. and how beautiful. Pero lo que nosotros no sabemos, But what we do not know que para que esa fe crezca y se is desarrolle, that for this faith to grow and be developed, vamos a tener que pasar circunstancias difíciles. we will have to go through difficult circumstances. Pero al vencerlas por la fe, But when we conquer these through the faith, vamos creciendo en fe. we will grow in faith. Por ejemplo, For example, en cierta ocasión, on a certain occasion, los discípulos van en la barca, the disciples, they're in that boat, se levanta una gran tormenta, a great storm rises up, ellos se atemorizaron, they become fearful, se asustaron, they become scared, pero Jesús les dijo, but Jesus says to them, hombres de poca fe. men of little faith. Él se levantó, He rose up, habló, He spoke, declaró He declared, y la tormenta se detuvo. and the storm ceased. Hubo paz, There was peace, hubo bonanza there was goodness, por una palabra because of a word llena de poder that was full of power del Espíritu of Santo the Holy Spirit. y les dijo, And He told them, hombres de poca fe. men of little faith, Porque en ese momento because in that moment, ellos no sabían, they didn't know, no they entendían didn't understand que su fe that their faith estaba siendo movida, was being shaken, estaba siendo sacudida was being moved, para que ellos pudieran crecer so that they could grow y llegar a otro nivel de fe. and reach a new level of faith. Por ejemplo, podemos ver hombres como Elías We can also see an example like Elijah y como David, and like David, que hicieron cosas grandes who did great things porque le creyeron a Dios. because they believed in God. Eran hombres de fe. They were men of faith. Vamos a Primera de Reyes, Let's go to 1 Kings capítulo 17, chapter 17, versículo 1. verse 1. Primera de Reyes 1 Kings 17, 17, versículo 1. verse 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, as the Lord the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word. Si nos damos cuenta If we pay attention y observamos detenidamente, and we closely observe, podemos ver we can see que Elías está diciendo, that Elijah is saying, vive Jehová, the Lord lives, en cuya presencia estoy, in whose presence I am, que por mi palabra that by my word no habrá lluvia. there won't be any rain. Él tuvo el poder He had the power para cerrar los cielos, to close the heavens, para volver a abrirlos, to open them again,
para hacer que descendiera fuego del cielo, to make fire descend from heaven, no una vez, not just once, no dos veces, not just twice, pero tres veces. but 3 times. Y si usted busca en la Biblia, And if you look in the Bible, yo no encuentro otro hombre I can't find another man que se atreva a declarar who dares to declare o a decir or to say, que caiga fuego del cielo, let there be fire from heaven, o que los cielos se cierren, or that the heavens be closed, hasta que él vuelva a declarar la palabra. until he declares the word again. Pero había una cualidad, But there was one quality, una característica one characteristic que podemos ver en Elías. that we can see in Elijah. Pasaba conectado con Dios. He was connected to God. Estaba siempre en la presencia de Dios. He was always in God's presence. Y cuando él abría su And boca, when he opened his mouth, algo poderoso, something mighty, algo sobrenatural something supernatural tenía que suceder. had to happen, Porque él había aprendido because he had learned no solo a estar en su presencia, not just to be in his presence, sino a oírle a él but to hear him y a declarar and to declare lo que Dios quería que declarara. what God wanted him to declare. Elías no se movía Elijah wasn't moving por sentimientos, because of his por feelings emociones, or because of his emotions, sino porque oía a Dios. but because he heard God. Y eso es lo que Dios espera And that's what God de expects cada uno de nosotros hoy en día, from each one of us como nowadays, hijos de Dios, as children of God, que podamos aprender a that we conocerle may learn to know him de tal manera in such a way que no nos movamos por circunstancias, that we not be moved by circumstances, que no estemos en temor y en angustia, that we not be in fear and anguish, sino llenos del poder del Espíritu Santo. but full of the power of the Holy Spirit, Que nada te mueva, that nothing may move you sino la unción del Espíritu Santo, except the anointing of the Holy el poder Spirit, de Dios, the power of God que ya ha sido derramado sobre cada uno de nosotros. that has already been shed upon each one of us. Elías Elijah hizo cosas grandes, did great things, cosas poderosas, mighty things, así como cada uno de aquellos hombres just as each one of those men que menciona la that Biblia, the Bible mentions, que llama héroes de la fe, that they call them the heroes of faith. le creyeron a Dios. They believed in God. Te voy a poner otro ejemplo. Let me give you another example. Abraham. Abraham. Llamamos a Abraham el padre de la fe, We call Abraham the father of faith porque le creyó a Dios. because he believed in God. Cuando le dijo, When he told him, quiero que salgas de tu casa, I want you to leave your house, de tu parentela, of your people, a la tierra que yo te mostraré. and go to the land that I will show you. Él escuchó a Dios, He heard God, he listened to pero God. lo más interesante But more interestingly, no solo es que lo escuchó, not only did he hear him, sino que le obedeció a Dios. but he obeyed God. Y eso es lo que a nosotros muchas veces nos cuesta, And that's what's so hard for us sometimes. porque Dios nos habla. Because God speaks to us. Su palabra dice His word says que Él nos habla that He speaks to us una y otra vez, once and over again. pero el hombre es necio But the man is foolish y no entiende. and does not understand. Pero Abraham But Abraham, no solo escuchó la voz de Dios, not only did he hear God's voice, sino que obedeció but he obeyed y salió and he left a la tierra to that land que Dios le había dicho that God had told him que le iba a entregar como herencia. that he would give him as an inheritance. Y lo más tremendo, And what's most lo más tremendous, extraño, what's most strange, que vivió en esa tierra que Dios le había dado, that he lived in that land that God had given him, pero vivió but he lived como extranjero, as a foreigner, como si no fuera de él. as if it weren't his. Mas sin embargo, Nevertheless, era la tierra que Dios tenía preparada para su descendencia. it was a land that God had prepared for his descendants. Dios tiene algo grande para cada uno de nosotros, God has something great for each one of us. pero hasta que no aprendamos But until we learn a crecer en fe, to grow in faith, a confiar en Él, to trust in him, no vamos a poder tener we will not be able to have lo que Dios tiene preparado para nosotros. what God has prepared for us. Dios quiere que nosotros seamos personas de fe God wants us to be people of faith para poder obtener so that we can obtain lo que Él tiene para cada uno de nosotros. what he has for each one of us. También me gusta hablar I also like to speak un poquito acerca de David. a little bit on David. David aprendió a conocer a Dios David learned to know God de tal manera in such a way que cuando él enfrenta that when he confronts al gigante, the giant, él le dice, he tells him, acompáñeme para que lo vea. join me so you can see it. Primera de Samuel 17:45.
1 Samuel 17:45. Primera de Samuel, 1 Samuel capítulo 17, 17, versículo 45. verse 45. Mire las palabras de David. Look at David's words. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David said to the Philistine, you come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Si nos damos cuenta, If we pay attention, muchas veces oftentimes no podemos ganar las batallas we cannot win our battles porque las estamos peleando because we are fighting them con nuestras fuerzas, with our own strength, con nuestro conocimiento, with our own knowledge, con nuestras propias ideas. with our own ideas. Pero podemos ver a David. But we can see David, Estaba enfrentando he was confronted a un gigante. with a giant. No le dice gigante. He doesn't say a giant. Él dijo: He said, ¿quién es este filisteo incircunciso who is this uncircumcised Philistine que se atreve a retar a los escuadrones del Dios viviente, who dares to challenge the armies of the living God, del Dios de Israel? of the God of Israel? Si nos damos cuenta, cuando él va, If we pay attention a when he goes enfrentarse, to confront, le dice: tú vienes contra mí, he says, you come against tú me, traes espada, you have a sword, tú traes lanza, you have a spear, tú traes jabalina, you have a javelin, pero ¿sabes qué? but you know what? Yo traigo algo mejor. I have something better. Yo traigo el poder de Dios. I have the power of Él God. está conmigo. He is with me. Cuando yo estaba en el desierto When I was in the desert, y los leones in the wilderness, and the y los lions osos and the bears me atacaban, would attack me, querían llevarse las ovejas de mi they padre, wanted to take my father's sheep, el Señor the Lord me daba la fortaleza would give me the strength para vencerlos. to overcome them. Y si pude hacerlo en el desierto, And if I was able to do this in the desert, lo puedo hacer una vez más, I can do it once more. porque David había aprendido Because David had learned que no lo hacía él, that it wasn't him doing it, sino el Dios que estaba con él. but the God that was with him. Y esa es la diferencia And that's the difference. que nosotros tenemos que aprender, That we have to learn que Dios está con nosotros, that God is with us. tomarnos de la fe We have to take hold of the y faith saber and know que Él tiene el cuidado de nuestras vidas. that He cares for our lives. No importa la circunstancia que tú estés pasando, Doesn't matter what circumstance you're going tienes through. que saber You have to know que Él es poderoso that He is mighty para hacer to do más de lo que tú puedes pedir, more than you can ask, más de lo que tú puedes imaginar. more than you can imagine. Su poder es ilimitado. His power is limitless. El problema es, The problem is, muchas veces, oftentimes, la falta de nuestra fe. there's lack of faith. Si se lo dijo a los discípulos, If He told the disciples, Jesús les dijo: hombres, Jesus said to them, men, hombres de poca fe. men of little faith. Y muchas veces And oftentimes, nosotros we nos pasa lo mismo. have the same problem. Tenemos que aprender We have to learn a crecer en fe. to grow in faith. Y eso nos va a hacer And that will make us que podamos alcanzar be able to reach lo que Dios tiene para cada uno de what nosotros. God has for each one of us. La fe es la sustancia que nosotros necesitamos. Faith is a substance that we need. Y déjame decirte Let me tell you que ni siquiera es nuestra. that it's not even ours. Es un regalo de parte de Dios. It's a gift from God. Míralo en Efesios capítulo 2, Look in Ephesians chapter 2, versículo 8. verse 8. Ahí nos lo dice. It tells us right there. Efesios 2, Ephesians chapter 2, versículo 8. verse 8. Porque por gracia sois salvos Because by grace we are saved por medio de la fe. through the faith, Y esto no de vosotros, and this not of oneself. pues es don de Dios. It's a gift from God. O sea, es una gracia, It's a grace. es un favor, It's a favor. es algo It's something que Dios ya depositó en nosotros. that God has already deposited within us. Pero necesitamos But we need que eso crezca, for this to grow, que eso se desarrolle, for this to be developed, para que podamos llegar so that we can come
a donde Dios quiere tenernos, to where God wants us to be, a cumplir su to propósito. fulfill His purpose. Podemos ver otro ejemplo. We can see another example. Está en Génesis 22, capítulo 22, versículo 1. Genesis 22, verse 1. Y nos habla de Moisés, And it speaks to us about Moses. perdón, de Abraham, About Abraham, que fue probado. who was tested. Imagínate, Can you imagine? su único hijo, His only son, el de la promesa, the one from a promise. pero llega un momento And there comes a moment que Dios le dice, where God tells him, dame a tu hijo, give me your son, al que tanto amas. whom you love so much. Tuvo tanta fe, He had so much faith, Abraham, Abraham, de tal manera in such a way que para él, that for him, cuando Dios le pide a su hijo, when God asked for his son, para él su hijo murió en su corazón. for him his son died in his heart. En un sentido figurado, nos lo dice Hebreos. In a figurative speech, is what the book of Hebrews says. Él lo recibió, pero lo recibió en resurrección. He received him, but he received him in resurrection. Él estuvo dispuesto a sacrificarlo He was willing to sacrifice him porque había obediencia en él. because there was obedience in him. Y es algo que a nosotros muchas veces nos cuesta. And that's something that's so hard for us Y es algo que sometimes. tenemos que aprender a desarrollar en nosotros. And it's something that we have to learn to La develop within obediencia a ourselves. su palabra. Obedience to his word. Por ejemplo, For example, el primer domingo the first Sunday que ya no podemos venir a la iglesia, that we were not able to come to church anymore, esa semana that week, el Señor me habla the Lord speaks to me y me dice, and tells me, quiero que des una ofrenda. I want you to give an offering. Y la ofrenda es de tanto. And the offering is this much. Y la vas a poner en las manos de Junior, And you will give Pastor it Víctor in Junior. Pastor Victor Jr.'s hands. Entonces dije yo, Señor, So then I said, oh Lord, la iglesia está cerrada. church is closed. Pero But yo estaba conectado a través de los medios I was connected through the media, y yo quiero ser obediente contigo. and I want to be obedient to you. E hice So I did, a través de las plataformas, through the resources, mandé mi ofrenda. and I sent my offering. Lo que Dios me había dicho. What God had told me. Y le mandé un mensaje de texto al Pastor Junior. And I sent Pastor Jr. a text message. Le dije, mira, hice esto que Dios me pidió. I said, look, I did this, that God asked me. Nomás te pido que ores por mí. I just asked that you pray for me. Porque era lo que Dios me había mostrado. Because it's what God had Que shown yo me. la ponía en sus manos, That I was giving it in his hands. que él oraba por mí. That he was praying for me. Y yo fui obediente a su palabra. And I was obedient to his word. Y como testimonio te puedo decir hoy en día, And as a testimony, I can tell you today, gracias a Dios, thanks to God, no me ha faltado trabajo. I have not lacked a job. He tenido bendición. I've had a blessing. ¿Por qué razón? Why? Porque obedecí a Dios. Because I obeyed God. Y eso es lo que Dios espera. And that is what God Que expects of us. nosotros That we aprendamos learn a obedecerle a Él. to obey him. Amén. Amen? Quiere que seamos gente de fe. He wants us to be people of faith. Les dijo Jesús a sus discípulos, Jesus told his disciples, si tuvieses fe if you had faith como un grano de as mostaza, small as a mustard seed, tú le dirías you would tell a esta montaña, that mountain muévete to move, y se moverá. and it would move. ¿Por qué razón? Why? El grano de mostaza The mustard seed es el más pequeñito is the smallest de todas las hortalizas. of all of the horticultures. Pero al sembrarlo But when you muere. put it in there, Al caer a tierra. when it lands on earth, it dies. Pero al nacer But when it's born, comienza a crecer it begins to y grow, se convierte and it becomes en uno de los árboles más grandes, one of the greatest trees, más frondosos, the biggest, widest tree, donde pueden llegar las aves where the birds can come to a hacer su nido y reposar en él. build nests and rest in it. Y eso es lo que Dios quiere. And that is what God wants. Que tú y yo That you and I podamos poner nuestra fe, can put our faith, nuestra confianza, and our trust, nuestra our esperanza hope en Él. in Him. Podamos descansar en Él, That we can rest in Him. aún en medio de todo lo que se esté moviendo alrededor del mundo. Even through all that's going on around the world. Porque Él tiene el poder Because He has the power para guardarnos to keep us de todo, from everything. de cualquier enfermedad. From any sickness. Pero tenemos que crecer en fe. But we have to grow in faith. Eso es lo que Él espera. That's what He expects from us. Que haya un crecimiento en cada uno de nosotros. That there be growth in each one of us. Amén. Amen? Y para poder crecer tenemos que estar constantemente escuchando la palabra de Dios, And to be able to grow, we need to constantly be hearing the Word of God. leyendo la palabra de Dios. Reading the Word of God. Número 2, Number 2,
buscando su presencia seeking His presence en oración, in prayer, teniendo comunión con Él. having communion with Him. Número 3, Number 3, ayunando, fasting, teniendo intimidad con Dios. having intimacy with God. Número 4, Number 4, obedeciendo su palabra. obeying His word. Y eso nos va a llevar al punto 5. And this is going to take us to point number Que 5, podamos ser adoradores. that we may be worshipers. Eso es estar en su presencia That's to be in His presence constantemente. constantly. Entonces tu fe crecerá Then your faith will grow de tal manera in such a way que va a ser algo poderoso. that something powerful will happen. No vas a tener temor You won't be afraid porque tu confianza está en Él. because your trust is in Him. Porque Dios quiere que seamos God wants us to be como el hombre prudente like the prudent man que edificó su casa, who built his home, pero dice la palabra but the word says en Mateo 7 in Matthew 7 que el hombre cavó y cavó y cavó that the man dug and dug and dug hasta que encontró la roca until he found the rock. y edificó su casa sobre la roca. And he built that home upon the rock. Y dice que vinieron vientos, And it says that the winds came, vinieron tormentas, the storms came, vinieron tempestades, the tempests came. golpearon con ímpetu la casa, They hit hardly upon that house, pero no la movieron. but it was not moved. Pero no le causaron ningún daño, It caused no damage porque estaba fundada sobre la roca. because it was founded upon the rock. Así tiene que ser nuestra fe, That is how our faith must be. fundada sobre la roca que es Cristo. Founded upon the rock that is Christ. Y no importa la circunstancia, And no matter the circumstance, no importa la tormenta, no matter the storm, si tu confianza if your trust está en la roca, is in the rock, tú vas a permanecer firme. you will remain firm En todo tiempo, in all time, en todo lugar, through every place, porque no dependes de ti, because you don't depend upon yourself. dependemos We depend de la gracia y del favor de Dios. of God's favor and grace. Dependemos de su mano poderosa. We depend on His mighty hand. Y su palabra sigue diciendo hasta el día de hoy And His word continues to say until this que lo que day está en sus manos, that what is in His hands, nadie lo arrebata, nobody can take nadie away. lo puede tocar, Nobody can touch porque le pertenece a Él. because it belongs to Him. Y déjame decirte en esta And hora, let me tell you in this tú le hour, perteneces a Él. you belong to Y si Him. tú le perteneces a Él, And if you belong to ni Him, el diablo te puede tocar, not even the devil can touch you porque tú ya fuiste comprado because you've already been bought y comprado a precio de sangre en la cruz del and Calvario. bought by the blood of the Calvary. Y el diablo And the devil no se acerca donde ve la sangre de Cristo. does not come near where he sees the blood of Christ. Esa sangre nos guarda, That blood keeps esa us. sangre nos da vida, That blood gives us esa life. sangre nos empodera. That blood gives us power. Y ahí es donde nuestra fe debe estar cimentada, And that is where our faith should be cemented. en Él, In Him. en todo tiempo, At all times. en todo momento, In every moment. que aprendamos That we may learn a confiar en Él. to trust in Him. Para terminar, déjame decirte, To end, let me tell you. Hebreos capítulo 11, versículo 6, Hebrews 11, verse 6. Hebreos capítulo 11 y versículo 6, Hebrews 11, 6. dice su palabra, His word says, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. En otras palabras, In other words, si tú y yo queremos agradar a Dios, if you and I want to please God, tenemos que creer, we must believe. aunque no veas nada, Even if you see nothing, pero tienes que creer, but you have to believe. porque el evangelio del reino Because the kingdom es por fe, the gospel of the kingdom is no by por faith, vista. not by sight. es por fe, It's by faith, creyendo. believing. Y cuando tú y yo nos atrevemos a creerle a Dios, And when you and I dare to believe God, Él dice, He says Él es He is galardonador. a giver. Hay un galardón para ti, There is a gift for you, para cada uno de for nosotros, each one of us, si nos atrevemos if we dare a confiar en Él, to believe in Him, a and trust in caminar Him, con Él, to walk with Him, como lo hizo Enoch. as Enoch did. Enoch caminó con Dios. Enoch walked with God. Fue un hombre fiel a Dios He was a man that was faithful to God,
Y eso le fue contado por justicia, And that was counted de as tal righteousness manera in such a way que ni siquiera experimentó la muerte, that he not even experienced death, sino que fue trasladado en vida but he was translated in life a la presencia de Dios. to God's presence. Dios es poderoso, hermano. God is mighty, brother. Dios lo único que está esperando The only thing that God is expecting es us que tú y yo nos atrevamos to do is for us to dare a creerle a Él, to believe in him, a confiar en Él, to trust in him no importando la situación, without caring. no importa lo que digan los medios. It doesn't matter what the circumstances ¿Qué dice la palabra de Dios? or what the media says. What does the word of God say? Tienes que posicionarte You must position yourself en la posición in the position donde Dios ya nos plantó. where God has already planted us. Y su palabra dice And his word says que Él nos ha plantado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. that he's placed us in the heavenly places together with Christ. Y nos ha dado poder y nos ha dado autoridad. And he's given us power and authority. Déjame decirte Let me tell you que el poder está en tu boca. that the power is in your mouth. Dios nos ha dado poder God has given us para dar power vida to give life o para dar muerte. or to give death. Levántate Rise up y declara la palabra de Dios. and declare the word of Y vas a God. ver cosas grandes. And you will see great Vas a things. ver maravillas. You will see Si wonders. tú tan solo te atreves a creerle a Él, If you just dare to believe in him, Él es fiel. he is faithful. Él es poderoso. He is mighty. Déjame decirte Let me tell you que si estoy parado delante de ti, that if I am standing before you, es por el poder de Dios. it's because of God's Es por power. la gracia de Dios. It's because of God's Es grace. por la misericordia. It's by his mercy. Porque me he atrevido Because I have a dared creerle a Él. to believe in him. Y si yo he podido creerle, And if I have been able tú to también le believe, puedes creer. you can also believe. Y también contigo, And together with Él you, puede hacer cosas grandes. he can also do great things. Amén. Amen? Pongámonos de pie Let's stand up en esta hora. in this hour. Yo he llevado la palabra, el mensaje que Dios puso. I've taken the word and the message that God Y Dios placed. quiere gente de fe, God wants people of faith. no importando las It circunstancias. does not matter the circumstance. Y para demostrarle a Dios que le crees a Él, And to show God that you believe in him, tienes que darle a Dios. you have to give to God. Es la hora que vamos a través de los medios, a través de las plataformas, So through the different platforms, podemos sembrar en el reino. we can sow in the kingdom. Sino la actitud número uno, But it's the attitude number one. y que lo hagamos con gratitud delante de Dios. And that we do this with gratitude before God. Espero que ya todos lo hayan hecho. I hope everybody has done this. Así es que los bendecimos. So we bless you. Que tengan una semana bendecida, May you have a blessed week, una semana en a prosperidad, prosperous week, y que la gracia y el favor de Dios esté con and may ustedes, God's grace and favor y be que with puedan you. crecer en fe May you grow in faith, y puedan vencer and may you conquer cualquier obstáculo que se atriese en sus vidas, any obstacle that comes upon your life, declarando el poder y la palabra de Dios. declaring the power in the word of God. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. I bless you in the mighty name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen.